groupe fila y'a fɔ kelen de ma fɔ donc groupe fila y'a laɲini mais o yɔrɔ in ma préciser a ma ta en compte parce que minnu bɛ ko in ɲɛfɛ u ka hakilila la k'a fɔ o kelima shahada in bɛ silamɛya jɔsen 5 kɔnɔ baara daminɛw la k'o bɛ wasakɛ fɔlɔ donc ladiriya la a kan ka fɔ mɔgɔw ye nin cogo la parce que o ko a bɛ silamɛya jɔsen 5 kɔnɔ ayiwa donc a bɛ se ka to tan fɔlɔ n'o tɛ a laɲinina groupe fila fɛ groupe 3 cɛla ko k'a don a la k'a préciser o kɔfɛ an bɛna ye k'a fɔ min ye discours minnu kɛra sigi in kɔnɔna la o conseil islamique ɲɛmaaba ka kuma tiɲɛ yɛrɛ la a kuma janyana kosɛbɛ wa tiɲɛ yɛrɛ la a kuma nafaman dɔgɔyara mun na parce que kuma in nana taa ɲɛsin kuma in fanba a 90% kɛmɛ sigi la 90 ko bɛɛ ɲɛsira ale yɛrɛ de ma yɛrɛkun jɛya ala dun ko kuranɛ kɔnɔ yaqulul haq tabaraka wa taala wala tuzakku anfusakum ko aw kana aw yɛrɛkun jɛya waati bɛɛ de b'i yɛrɛ lajɛya la ne tɛ maa nɛni hali ni ye ka maa nɛni i b'a sɔrɔ ne bɛ ka n ta sara de ye ayiwa ne ma deli ka maa dɔgɔya ayiwa anw de ye nin ɲini yan anw de y'a kɛ tan yɛrɛjɛyaba ala ko k'an kana kɛ dɛ o de bɛ kuranɛ kɔnɔ ko wala tuzakku anfusakum a kana aw yɛrɛ lakun jɛya sa ala de b'a dɔn maa min bɛ siran ale ɲɛ maa min maa jɛlen yan ala de b'o dɔn mais maa yɛrɛ ka kuma bɛɛ an bɛ ka taa ko in dilan de maa man ka maa jalaki a kɛnɛ kan mais o conseil yɛrɛ ɲɛmaa ka kuma bɛɛ taara ɲɛsin k'a fɔ ale de bɛ nɛni maaw fɛ hali ni a ko ale yɛrɛ ka nɛni kelen tɛ yen maa tɛ se k'o yira ale la a hakili nana jigin kuma kɔnɔ k'a fɔ i b'a sɔrɔ a ye dɔ kɛ ka kɔrɔ a ko la hali n'aw y'a ye i b'a sɔrɔ n bɛ ka dɔ jaabi ni kuma ninnu tiɲɛ yɛrɛ la kabako de don bon e bɛ ka mɔgɔ min jaabi n bɛ exemple dɔrɔn ta e taara fɔ Sikaso ko le 7 dangaden de Sikaso ko Sikaso dangaden 7 ko olu ye e jaabi i ka wajulu kumaw jaabi dangaden nɛni de o i tilala k'u baw nɛni n tɛna n da don o la parce que anw yɛrɛ faw b'u cɛla ye hali ni y'a sɔrɔ olu yafalen don wa anw yɛrɛ yafalen don koyi mais mun de ye problème ye maaw ni ɲɔgɔn cɛ o de ye n'i bɛ fɛ ka histoire yɛlɛma ka bɔ a minɛn kɔnɔ maaw tɛna jɛn n'o de ye sinon an tɛ ka kuma k'a fɔ k'u ye ko min kɛ ko an ma yafa an ka cɛkɔrɔbaw yafalen don anw yɛrɛ yafalen don mais k'a fɔ k'i b'a yɛlɛma de ka tilegan dere fɛ ka min ma kɛ ka k'u ye ka bɔ a minɛn kɔnɔ o kɔni an tɛna jɛn n'o de ye n'o kuma kɛra n'an y'a ye fiɲɛ b'a la an b'a lakile e taara o fɔ k'olu dangadenw k'u baw nɛni mais est-ce que e bɛ se olu ye e ka kuma minnu jaabi k'u ma jɛn n'a ye diinɛ kɔnɔ e bɛ se ka olu ka nɛni kelen yira maaw la k'olu y'o ɲɛsin e ma k'e y'i ta sara k'a f'u ye k'u fana ye dangaden wa i tɛ se k'o yira n'o tun bɛ yen e ta in kumakan bɛ ka tɛmɛ réseaux sociaux kan fan bɛɛ cogo min i bɛ k'a fɔ ko dangadenw i bɛ k'u ba nɛnɛ u fana taw tun bɛ tɛmɛ mais an ma deli k'a mɛn siɲɛ kelen o mɔgɔ 7 min n'i taara u nɛni Sikaso k'u traité k'u kɛ modiw ni dangadenw ye u si tɛ yen min ka kumakan yira k'u bɛ k'a fɔ e yɛrɛ ma ko hali dangaden k'u bɛ k'o f'i ma ou bien k'u bɛ k'a fɔ mɔgɔ wɛrɛ ma o ma ye parce que a tɛ yen subhanallah donc vraiment an ka sabari sa an y'o kuma to yen maintenant ni an taara k'an bɛ t'u dilan e yɛrɛ bɛ taa sigi o kan k'i yɛrɛ jɛya ka tɔw de nɔgɔ bon e bɛ fɛ u ka dilan cogo di o de y'a to association ka atelier olu ka groupe olu ka recommandation kɔnɔ u y'a laɲini ko conseil maaw ka kuma n'u o conseil islamique ɲɛmaa ye ko parce que sigi in kɔnɔ bɛnkan kɛra fɛn fɛn kan ale yɛrɛ ka discours y'a tilan bɛɛ wuli ka bɔ yen a ka kumakan b'a tilan bɛɛ wuli a exemple dɔ di ko maaw bɛ se ka fɔ ɲɔgɔn na fɔ ɲɔgɔn kɔ silamɛya kɔnɔ o tɛ baasi ye mais maaw kana ɲɔgɔn dɔgɔya ko misaliya dɔ ye jumɛn ye ko ni dɔ ko seli fana ye jogo 4 dɔ ko jogo 5 don subhanallah maaw man ka fɔ ɲɔgɔn kɔ o la o de papier in dilan o de kama ko asawabit fɛn minnu sabatilen don silamɛya kɔnɔ ni maa fila tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a la diɲɛ fan si ko k'o to o cogoyaw la an ma wuli ka bɔ yen fɔlɔ e yɛrɛ nana misaliya di ko ni maa dɔ ko seli fana ye jogo 4 dɔ ko jogo 5 ye ko baasi t'o la ko bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ o la ko nɛnɛ mais i ye papier kɔnɔ ko dɔ wuli i y'i t'o la seli i y'o bila yɔrɔ jumɛn tugun ko ayiwa an yɛrɛ damaw ka bɛn ko hadisa dɔ bɛ yen ko kira y'o fɔ sallallahu alaihi wasallam ko an yɛrɛ damaw ka bɛn ko ka bon ka tɛmɛ seli kan a ka bon ka tɛmɛ sun kan donc bato silamɛya jɔsenw k'o ka bon ka tɛmɛ o bɛɛ kan donc e bolo k'o kɔrɔ ye jumɛn ye ko an yɛrɛ dama ka bɛn de ka bon ka tɛmɛ bato kan
Donc o bɛɛ toujours pour que ka seli ni silamɛya jɔsen 5 ninnu o bɛɛ toujours k'o bila fo kɔfɛ ka adamadenw ka hakɛ bila ala ka hakɛ ɲɛ parce que o silamɛya jɔsen 5 in ye bato de ye o bato in de ye ala ka hakɛ ye wa silamɛya kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko ala ka hakɛ k'o de ka bon ka tɛmɛ a ka danfɛnw ka hakɛ kan parce que ale de y'an dan ale ka fisa n'an ye a ka bon n'an ye cogo min a ka hakɛ fana ka fisa n'anw ka hakɛ ye a ka bon n'an ka hakɛ ye o cogoya de la haqqulahi fawqa haqqil ibad ala ka hakɛ o bɛ a ka jɔnw ka hakɛ de sanfɛ o b'u ka hakɛ de ɲɛ o dɔnnen don jurisprudence islamique kɔnɔ silamɛya faamuya kɔnɔ al-fiqhul islami mais e bɛ se ka kuranɛ kalan ka hadisaw kɔrɔ fɔ ka sɔrɔ e tɛ fiqhu dɔn cogo di n ko faamuya de bɛ texte la al-fiqhul islami donc n'o ye jurisprudence islamique ye ni e t'o dɔn texte nin filɛ nin ye mais nin faamuya de b'a la o de ye fiqhul islami ye o de ye jurisprudence islamique de ye nin kuranaya filɛ mais nin faamuya de b'a la ni hadisa in filɛ ala kira ka kumakan sɔrɔ sisan mais nin faamuya in de b'a la mais o faamuya in de ye fiqhu ye e t'o dɔn e kɔni bɛ texte in ta dɔrɔn e yɛrɛ y'a faamu ni hakilila ye cogo min k'a interpréter ten c'est pour cela kuma caman e bɛ taa fan dɔ fɛ diɲɛ karamɔgɔ bɛɛ bɛ taa fan dɔ in fɛ i n'u tɛ se ka ɲɔgɔn ye parce que e tɛ ka baara kɛ ni silamɛya ka règles ye i bɛ ka baara kɛ ni yɛrɛ ka hakilila de ye ali dun ko karamallahu wajha ko ne y'a sɔrɔ diinɛ tun bɛ minɛ cɛw hakilila de la k'an tun bɛ sanbara dugumana de jɔsi an t'a sanfɛla jɔsi kuma kɔrɔmanba don parce que ne y'a sɔrɔ jɔsili bɛ kɛ ko ka nɔgɔ de kama sanbara dugumana de bɛ nɔgɔ ka tɛmɛ sanfɛla kan kuma ye kuma kɔrɔman de ye o kɔrɔ de ye ko diinɛ tɛ cɛw hakilila ye dɛ mais diinɛ bɛ minɛ a bɔra yɔrɔ minnu de la n'o ye masadir tashri' n'o ye diinɛ yɛrɛ sariya yɛrɛ bɛ bɔ yɔrɔ minnu na min bɔra ala la min bɔra kira la min bɔra voilà donc a bɛ minɛ o cogoyaw de la mais e hakilila in k'a fɔ ko de bɛ don fɛn bɛɛ la o tɛ i bɛ taa ɲini o yɔrɔw de la n'o bɔra yen e ye hadisa de ta ko kuma dɔ kɛra ko an yɛrɛ dama ka bɛn k'e b'o bila seli ni sun ni jaga ye hadisa o ye ala kira ka kumakan de sɔrɔ salam ala kira ka kumakan ka bon dɛ mais mun de ka bon ka tɛmɛ an ka hadisa kan bɛɛ b'o dɔn silamɛya dɔnnikɛla bɛɛ b'o dɔn e yɛrɛ b'o dɔn o de ye ala ka kumakan ye parce que hadisa ninnu n'i y'a ye an b'a fɔ ko hadisun sahih hadisun hasan hadisun yani an b'a takhriju kɛ yani hadisun daif k'a fɔ nin ye hadisa ka ɲi nin ka kɛnɛ nin ka fisa nin yɛrɛ man ɲi n ko bɛɛ bɛ hadisa la parce que dɔwɛrɛ tɛ kira sɔlɔ salama ye a ka kumakanw fɔ mais kumakan ninnu fɛn caman donna kɔnɔ la mɔgɔ minnu ye magoɲininaw ye u caman waati tɛmɛlenw na u ye kumakan wɛrɛ don ka da hadisaw dɔw fabriquer k'a dilan donc o de y'a to hadisaw tɛntɛnna mais o kɔrɔ ye jumɛn ye o kɔrɔ b'a jira k'a fɔ ala ka kumakan de ka fisa kuranɛ kolo de ka kɛnɛ o de ka fisa ka tɛmɛ hadisaw kan parce que ala ko k'ale de b'a ka kumakan tanga inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun donc o min bɛ yen ala bɛ mun de fɔ batow ka hakɛ la yaqulu al-haq tabaraka wa ta'ala wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun ko ne ala subhanahu wa ta'ala ma jinɛ ni adamaden dan foyi kama fo ka ne ala bato e dankun yɛrɛ ye min ye k'o ye bato de ye wa bato la kunkolo o ye seli de ye e bɛ taa fɛn wɛrɛ fisaya ka tɛmɛ i dankun kan n'o tɛ e kun tɛ dan yɛrɛ parce que ala ko ala y'i dan o de kama an ka bɛn o y'an yɛrɛ dama ka hɛrɛ sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ o b'an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ o ka ɲi kɛ anw de ma mais min ka bon ni o ye i danna min kama k'o de ye bato ye ala de bɛ k'a fɔ nin tɛ hadisa ye nin tɛ hadisa ye min bɔra ibnu maja ou bien yɔrɔ dɔ la mais nin ye ala ka kumakan de ye o de bɛ bila a bɛɛ ɲɛ donc e bɛ t'o bila cogo di parce que n'a fɔra ala ko n y'aw dan de kan ne bato dun kunkolo ye seli de ye e bɛ t'o bila ko e ye hadisa dɔ ye e de ma hadisa in faamu dɛ sinon hadisa in tɛ aya in a tɛ aya in fɔ ɲɔgɔn kɔ o mais hadisa in ni aya in bɛ se ka gosi ɲɔgɔn na cogo di pour que hadisa in ka tugu aya in kɔ parce que ala ka kumakan de ka girin o faamu o de ye fiqhu ye jurisprudence islamique o de tɛ i la an fa an karamɔgɔ o de t'i la parce que alhamdulillah y'a ye o de ye muskila ye o de ye problème ye donc b'o kuma surunya o yɔrɔ la k'a fɔ vraiment kuma janyana mais a kunbɛ quoi pour que bilasiraliw de don ko ninnu bɛ ɲɛ an bolo cogo min bon an badenw n bɛ se ka o kuma surunya o yɔrɔ la ka dugawu kɛ k'a fɔ baara min kɛra o conseil islamique fɛ jɔn ka baara tɛ dafa ala dɔrɔn de dafalen don a ka baaraw dafalen don
Ni y'a sɔrɔ dafa ye ala kelen dɔrɔn de ta ye an b'a ɲini ala fɛ ni filiw ni nagasiw b'a la ala k'o yafa ma mais ala k'an sinsin k'an jɔ yaasa don nataw la o fili n'o nagasiw an ka se ka jɔ k'o corriger mais ala kana an minɛ n'a ye k'a fɔ conseil islamique ye k'a fɔ baara min kɛra baaraba don dɛ a bɛ laɲini caman sabati hali ni fɛn bɛɛ solution problème bɛɛ solution t'a kɔnɔ pour un début ko daminɛ la mais a bɛ caman fana ɲɛnabɔ mais min ka gɛlɛn ni nin baara kɛli ye o ye pratiquement au conseil bɛna nin ko in gérer cogo di a bɛna a ko minɛ cogo di o de y'a to an ye débat dɔ kɛ o conseil la o don na an y'a yira k'a fɔ ayiwa ne yɛrɛ tun b'o o hakilila dɛmɛbagaw la k'a fɔ commission dɔ de ka sigi nin ko in kama a kana kɛ au conseil dɔrɔn k'a gérer parce que n b'a dɔn maaw bɛna t'u plaigner ka caya o commission kɔnɔ o ɲɛmɔgɔya bɛ se ka don au conseil islamique ma surtout diinɛ ko bɛ yɔrɔ min secrétariat min na mais a jama bɛɛ kana kɛ au conseil islamique mɔgɔw dɔrɔn ye mɔgɔw ka ta ayiwa tɔnbaw ni yɔrɔ wɛrɛw la surtout maaw ka danaya b'u kan kosɛbɛ diinɛ kɔnɔ ani dɔɔni ko fanfɛyɔrɔ la pour que baara in ka nɔgɔya wa a taabolo ko kana kɛ a la bɛɛ lajɛlen maa ka tɔmɔ bɛɛ k'i yɛrɛ ye a commission kɔnɔ commission min bɛna ko in gestion kɛ kɔfɛ n'o ye maa minnu mana wele minnu b'u sigi ka kuma n'u ye n'a sɔrɔ i bɛ taabolo la n'i sigila i yɛrɛ b'i ka taabolo mɔgɔ dɔ y'a kɔnɔ min ye maa sanuman ye maa jɛlen don donc o de bɛ se ka baara in nɔgɔya an ye o hakilila in di an b'a ɲini o conseil fɛ inchallah o baara in ka se ka kɛ min bɛ se ka kow tɔ nɔgɔya an bolo o kɔfɛ n bɛ kuma kun cɛ k'a fɔ an ye papier sɔrɔ alhamdulillah an ko papier min bɛ yen papier wɛrɛ de bɛ an balimaw min ni o conseil ye sigi min kɛ nin papier in kunna kelen tɛ o bɛ yen a mɛnna o bilalen bɛ ka taa di faamaw ma an ye min fɔ ni maa dɔw tun bɛ fɛ k'o nkalontigiya ko tiɲɛ tɛ o fana bɛ misiriko ni wajuluko de kan diinɛ minisiriso de y'a labɛn ani diinɛ ɲɛmɔgɔ dɔw mais fiɲɛ jumɛn kɛra a la o ye procédure de ye n'o ye baara kɛcogo ye k'an ka n'o fana fɔ o bɛ fɔ dɛ n'a ma ɲɛ a bɛ fɔ n'a ɲɛna fana a bɛ fɔ a kun man ka taa k'a bɛ taa kɛ loi ye k'a sɔrɔ a ma tɛmɛ i b'a fɔ an bɛ min kuma la an y'o labaara cogo min silamɛ fanba bɛɛ da donna a la papier fɔlɔ a filɛ nin an tɛgɛ kɔnɔ min tun bɛ fɛ ka dogo k'a fɔ ko fɛn tɛ yen a filɛ an tɛgɛ kɔnɔ alhamdulilahi rabil alamin papier in b'a titiri dɔrɔn kalan loi numéro 2022 CNT o ye sariya ta yɔrɔ yɛrɛ ye portant organisation de la liberté religieuse et de l'exercice du culte en République du Mali. Le Conseil national de la transition, ou bien le Conseil national de transition. Ko ayiwa filɛ nin dɛ a bɛna kɛ loi yɛrɛ a taara fɔlɔ a ma ta fɔlɔ an t'a dɔn mais min kɔni bɛ papier kan yan o ye sariya ta yɔrɔ de tɔgɔ b'a kan o kɔrɔ ye papier in sera olu ma n'o ye Conseil national de la transition ye transition ayiwa conseiller min bɛ yen min bilala assemblée nɔ la minnu bɛ sariyaw ta a sera yen ka ban parce que olu de tɔgɔ bɛ a kan vu la constitution ko ne y'an ka jamana sariya sunba lajɛ vu la charte de la transition ni transition yɛrɛ charte lajɛ bɛnkan lajɛ la cour suprême entendu o b'a yira k'a fɔ nin sɛbɛn yɛrɛ min filɛ nin loi min filɛ nin n'a kan ka ta ayiwa diinɛ ko la Mali kɔnɔ yan ko cour suprême yɛrɛ lamɛnla a ko la ka ban o y'an ka sariya sunba min b'a bɛɛ sanfɛ an hakili la ko yɛrɛ lamɛnla a ko la cour suprême min bɛ ayiwa kititigɛw kɛ o lamɛnla a ko la ayiwa o de filɛ nin ye dɛ ko portant ayiwa organisation de la liberté religieuse ko yɛrɛma hɔrɔnya diinɛ ka yɛrɛma hɔrɔnya o bɛ se ka organiser cogo di et l'exercice du culte ani bato yɛrɛ kɛli Mali kɔnɔna la en République du Mali kɔnɔ a b'o de kan mais fɛn caman de b'a kɔnɔ bi ma dabɔ a kama ko n ka n da don bɛɛ la mais pour que aw k'a dɔn k'a fɔ alhamdulillah tiɲɛ nana wa nkalon taara papier b'an tɛgɛ kɔnɔ a filɛ nin ye section fɔlɔ n'o ye section 1 ayiwa o bɛ mun de fɔ champ d'application ayiwa o bɛ mun de fɔ an ye article 1er
à article follow même pas on kuna amena section 2 parce que o de koloka green koina section 2 définition section 2 définition est jumé ko aywa kuma do de bina fo o koro e mi o bino fo en 600 article 2 mimba kono au sens de la présente loi on entend par adoration ko ni sharia min flendi ni sharia min flambulo naw ya medron ko adoration jumé bateau abina bateau de koro fo en ko bateau jumé bateau koro de culte rendu à Dieu ou à des choses sacrées subhanallah ko bateau koro de kuibe bateau minke Dieu o koro e ko nika ala e mi parce que français redo on gonin taye Allah abe wole ala mais wa sebe en Dieu o rete bashi ou à des choses sacrées ko bien la roma fin bambulo ni bateau be se ka ke uluye la roma fin bambulo minte alaye bateau be se ka ke uluye o misala do e do ka dugu dasri u ka la roma fin ko be se ka bateau bashi tola kontro ni saneu ani hal ni asro clé mamunu ka la roma fin ulu be se ko bateau donc bateau koro de ni seben kono ni fɛn min yɛrɛ n'an b'a wele diinɛ kɔnɔ ko a shirk n'o ye filaninkafoya ye ka dan fɛn wɛrɛ bato ka fara ala kan o shirku min n'ala y'a fɔ kuranɛ kɔnɔ ko inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha ko ale ala t'a yafa fɛn kelen de bɛ kuranɛ kɔnɔ ala ko a t'a yafa k'o ye i ka fɛn wɛrɛ bato ka fara ale kan wa n'i sara a kan hinɛ t'i ye dɛ surunal duntiye janeme direct iti bo yɛrɛ ni sara shirku kan ala kan kishama tellement a goyara ala ye abika bara bɛɛ de tiɲɛ tawhidu yɛrɛ ka wuli o de shirku ye document yɛrɛ article fɔlɔ o de bɛ boli nin ko in kan koyi document ayiwa a filɛ nin article D de do article filanan o de bɛ boli nin ko in kan bon ni yɔrɔ in di kabako ye bon ni y'u ɲininka n y'a ye ayiwa an ka sigi kɔnɔ CICB la ministre ka kuma kɔnɔna la n balimakɛ a ye kuma dɔw fɔ min bɛ ayiwa gorili kɛ dɔɔni ka taa nin sɛbɛn in ma parce que u tɛ ka sɔn ka bɔ ka a fɔ ko a bɛ yen wa ka continue fɔ an ye an y'o min laɲini u bolo mais u bɛ gorili kɛ kuma dɔw min b'a to mɔgɔw bɛ sɔmi sɔrɔ ko papier sɛbɛn wɛrɛ bɛ yen min tɛ silamɛw sigira min kan an kun ye min fɔ n'u kun bɛ fɛ ka dɔw kun bɛ fɛ ka a sɔsɔ a b'a fɔ a ka kuma kɔnɔ a ka discours la o don na ko bon ka n'a fɔra fana an bɛ jamana laïque de kɔnɔ sariya fɛn fɛn mana ta donc silamɛw tɛ se k'u opposer k'a fɔ k'u bɛ bɛn o bɛɛ ma parce que an bɛ jamana laïque de kɔnɔ diinɛ bɛɛ bɛ bɛn a kɔnɔ a y'o kuma in fɔ bon an kun t'o kɛnɛ kan o an kun bɛ kɛnɛ min kan o ye sariya dɔw de bɛ ka taa silamɛw fɛ n'i y'a ye ministre b'o kuma fɔ c'est parce que fɛn dɔw de bɛ yen sariya wɛrɛ talen don ayiwa min tɛ nin ye o de bɛ ka gori ta ni bɛɛ m'a faamu an kɔni y'a faamu anw y'a faamu kosɛbɛ parce que a papier b'anw tɛgɛ kɔnɔ bon o min filɛ c'est vrai kuma in sanfɛla ye tiɲɛ de ye kɛ an bɛ jamana laïque de kɔnɔ jamana laïque min a tɛ maa bali i ka diinɛ la diinɛ bɛɛ bɛ ɲɛ a kɔnɔ donc n'an y'a ta o cogo la bateau k'a kɛ ala ye o ye silamɛw ta ye alahu minnu bɛ ko wɛrɛ k'o ka bateau ko ye a bɛ faamu o cogo la mais o tɛ ko in hakika ye o ko in hakika ye min ye nin papier in a fɔra ko silamɛw sɔnna a ma a fɔra ko silamɛ ɲɛmɔgɔ dɔw sɔnna a ma a fɔra ko silamɛ tɔn dɔw sɔnna a ma silamɛ ka sɔn shiriku ma n'o ye filaninkafoya ye k'a fɔ ko e b'o o reconi diinɛ ɲɛmɔgɔ ka o reconi diinɛ tɔn ka o reconi wallahi o silamɛ o diinɛ ɲɛmɔgɔ o diinɛ tɔn wallahi silamɛw bɛ wuli u b'i kɛlɛ f'i ka segin kɔ o tɛ se ka kɛ o diinɛ wɛrɛ mɔgɔw bɛ se k'a fɔ jamana ye anw sɔnna a ma o y'olu kungo ye kɛ jamana yɛrɛ bɛ se k'a ta n'a ka vision laïcité a ye min ta ayiwa occidentaux bolo o ye jamana ɲɛmɔgɔw o y'olu fana ka responsabilité de ye u kan ka u jɔ ka min assumer mais o tɛ kɛ ni anw ka communauté musulmane tɔgɔ ye o tɛna kɛ ni silamɛw tɔgɔ ye a tɛ kɛ ni diinɛ ɲɛmɔgɔw tɔgɔ ye a tɛ kɛ ni diinɛ tɔnw tɔgɔ ye ni min tɔgɔ b'a la o ka kɔn ka bɔ k'a yɛrɛ jɛya o de ka fisa dɛ sinon a ko tɛ nɔgɔya dɛ parce que anw tɛ se ka nin valider a ka tɛmɛ
Mamoro fo mais ukata nubata ukata mais akana fo ko islameton ni islameo sona nima anti jeni ni c'est ni shirku di nga kuma jelendu ode anka la nyini be ode no fe na ma nyako a islameo to bo ala akana fo ko valider la ni islameo ko jeni ou bien dineton ou bien dinenemo ni mimba la ikati reje akabini 600 parce que antena jenoui maintenant fenwere mimbi no kanga don est ce que adanin be ni yoro droma wa adanin te ni mo problème mimba la islameo to la kuma chaman de be papier in kono minti ni batuko in droyin ka foko islameo jenani oye kasura mayira ana beka lage ba fo papier min tarambulu san de maji temeli anyi beyo lage chumi o de problème wa kuma ba kono vraiment ni islameo kulo donala akuma be chaya kosebe parce que tiere la anti siga anda magabela mais mi e kelen flaye ami siga dofo ola al nama akalan document kono okuma doye jume okuma dobe buli aywa anga misiri konya ukan akuma dobe buli wajulu kechugo konya ukan akuma dobe buli anga dine kalanso konya ukan akuma dobe buli islameu kan islamé munu nulu ka hakila ka foko dine ani jamana manga fara dine mogo bisigi dadu jamana kula o misala do yi jume ayira lebe papier ngono ka fo ko miye anga aywa misru ye miye anga kutubaw ye miye anga wajulu ye aywa miyere ye anga wajulu ke chugu ye obina laje o te bashi par exemple dina to munu be wuli kata wajulu ke mali fambe no liberté bubulo o dina to ngacha u kumbe ta folo amasi u ka jenyini fanga fe parce que mali e maldon ta de dugulo ka maldin bela u butu ka wajulu ke fambe mais 600 ko o ton ate ben jamakulu ka wuli tugun ka fo ebe ta wajulu ke yoro dola yoro minima autorisation yini a yoro famaw fe o famaw fana kanga ministre so nyiniga ka concerter ka akila nyini membe dina ko kuna no autorisation dira o masabe so ka wajulu ke men autorisation madaw ma wa kodo o bina ke sharia doy donc min bena wajulu kela o ka liberté doya ko sebe ka foko o bi sika circuler kata mali fambe ka tuka wajulu ke ibafo akadu ye chugumi ka so amaka autorisation kuyi o doy est-ce que o manga fo islamé o ku ka kila dola o manga temetin flana miye ka micro utiliser misru ni bateau kelula o misala doy jumay na fo seli na be seli sisan ka micro utiliser almambe aywa kala min ke micro la akara seli wati duru yo akara singoro la tarawih akara fenfe parce que on m'a précisé donc a micro utiliser bateau keto o min vleni o fanatina siga ketu no autorisation manyini ola ni asoro ka bateau ke robe commune mina ibito mairie la awa ni be yoro mina ibito circonscription la ibito fama ka yoro la ibita autorisation ni yinisa amena micro utiliser ka nga bateau ke ona nyon bon o kofe miye aywa madrasa we ani dine kalanso institut ani séminaire o chrétien tay ani faculté islamique dina be kala yoro munna ko oro nunu tina considérer iba fo jamana ka kalanso munu ni asoro jamana bu rekoni iba fo éducation be kayoro munna mais ulubna jatemna doro iba fo aywa école confessionnelle ou dedo min konya bena di dine ministre sodema oro min fana fle mo kangu ka hakila dula parce que ben makola fambe fe parce que oko imbe ke sababu yae ka fanga ba de bo madrasa sula parce que no kera madrasa so de même nun kanga soro
éducation ko la n'o ye kalanko ye olu tɛ n'o sɔrɔ tugun wa min ye madrasa yɛrɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ madrasa tɛ dɔwɛrɛ ye madrasa ye école de ye éducation de b'a kɔnɔ wa hali kuranɛ kalanyɔrɔ ye o ye éducation de ye mais munna éducation bɛ bɔ a kɔnɔ a tɛ di ministère de l'éducation ma pour k'a ka labɛn ka ɲɛ a bɛ to ayiwa diinɛko minɛn dɔrɔn kɔnɔ alors que diinɛko dɔrɔn tɛ o éducation de fana bɛ madrasaw kɔnɔ donc o ye fɛn ye fɛn min man ka latɛmɛ k'a sɔrɔ a ma yira mɔgɔw la mɔgɔw k'a lajɛ n'a y'a sɔrɔ madrasaw ka avantage b'a la faculté islamique ko avantage b'a la ou bien ka avantage t'a la yɔrɔ wɛrɛ la ko écoledenw n'i taara n'i den ye école publique la jamana ka écoleso la ko a tɛ bɛn ko diinɛko kuma maître ka diinɛko kuma f'u ye écoleso kɔnɔ dɛ ko f'u ka école waati tɛmɛlen kɔfɛ donc silamɛdenw an ka écoleso fanba bɛɛ ye silamɛ minnu ye a tɛ bɛn ala ko ka f'u ye o écoleso kɔnɔ a tɛ bɛn diinɛko ka f'u ye o écoleso kɔnɔ kalan waati la a tɛ bɛn o kɔrɔ ye a tɛ bɛn a kɔnɔ de parce que n'a fɔra ni min t'u ka heure ye o kɔrɔ ye waati min école tɛ yen bon nin fana ye fɛn ye fɛn min k'a fɔ ko o bɛna ta ka t'o kɛ sariya ye est ce que silamɛw nin ye silamɛw ka hakilila ye wa bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ nin tɛ se ka kɛ silamɛw ka hakilila ye o n'aw ma ala ko fɔ denw ye a bɛ fɔ moraliser l'éducation ka éducation moraliser e bɛna moral jumɛn sɔrɔ ka tɛmɛ ala ko fɔli kan diinɛ fɔli kan a kan ka lajɛ de a bɛ kɛ cogo min a bɛ bila minɛn min kɔnɔ mais a kana fɔ k'a fɔ ko fana ko bɛ taa kɛ sariya ye ko silamɛw sɔnn'o ma diinɛmɔgɔw sɔnn'o ma bon o bɛ taa ten nin cogo la k'a sɔrɔ o ma bila kɛnɛ kan an ka hakilila dɔw la yala o fana ka gɛlɛn kuma lasurunna n bɛ ka fitini fitini de fɔ a la donc min fana ye ko l'interdiction de toute réunion politique dans les lieux de culte yɔrɔ minnu jateminɛlen don i b'a fɔ ko batokɛyɔrɔw diinɛw ka batokɛyɔrɔw misiriw n'a ɲɔgɔnw ko politique réunion si kana kɛ o yɔrɔw la bon nin kuma in fana filɛ n'i y'a lajɛ vraiment a kan ka lajɛ o kɔrɔ politique réunion yɛrɛ kɔrɔ qu'est-ce que ça veut dire une réunion politique et politique kɔrɔ jamana koɲɛw politique kɔrɔ jamana marali koɲɛw jamana marali hakililaw sur le plan social min an yɛrɛ ka sigida ko ye o b'a kɔnɔ économique an ka wariko ɲɛnabɔli b'a kɔnɔ culturel an ka seko ni dɔnko ayiwa éducation a bɛɛ de b'a kɔnɔ quoi bon n'o de ye a faamu cogo ye ko o kana fɔ batokɛyɔrɔ la o réunion kana taa kɛ batokɛyɔrɔ la bon vraiment o bɛ faamu cogo dɔ o ye mun ye o kɔrɔ est ce que n'a fɔra ko parti politique kana taa réunion kɛ misiriw kɔnɔ o yɛrɛ o bɛ faamu kuma dɔw mais hali o yɛrɛ est ce que bɛɛ bɛna sɔn o ma wa parce que hakilila in bɛ ka ta maa minnu fɛ yen olu yɛrɛ fɛ yen parti politique bɛ yen o parti politique bɛ yen minnu ye religion n'o ye diinɛw ka parti politique ye olu dɔw yɛrɛ ye présidents sigi Allemagne n'a ɲɔgɔn ani yɔrɔ caman bon n'a fɔra ko politique réunion si kana kɛ misiriw kɔnɔ k'a bɛ t'o kɛ sariya ye mais ka sɔrɔ an m'o yira silamɛw la fɔlɔ u ka hakilila don kan a ka faamu k'a fɔ politique réunion kɔrɔ ye de bɛnkan ka kan ou bien vraiment sɔn kana k'a ma o ka bila kɛrɛfɛ fɔlɔ o si ma kɛ ko bɛ taa kɛ sariya ye donc kuma lasurunna n badenw nin n'a ɲɔgɔnnaw caman de bɛ document in kɔnɔ min lala don nataw la document in a bɛ se ka kɛ anw ka kalanni n'an ka faamuya fitinin ye min di a ma o ye nin ye a bɛ se ka kɛ yɔrɔ dɔ bɛ an de ma faamu mais document in bɛ experts bolo a bɛ mɔgɔw bolo minnu bɛ sariya dɔn minnu ka niveau ka bon ni anw ta ye kosɛbɛ nin koɲɛw la minnu bɛ ka étudier k'a tɛntɛn a kunkun n'a ɲɛɲɛ ka se k'o di an ma mais anw yɛrɛ ka faamuya fitinin ye min ye a kɔnɔ fɔlɔ fili bɛ se ka sɔrɔ o la dɛ jɔn ma dafa ni fili b'a la o y'anw de nɔ ye o ye nin ye mais an kɔni ye min fɔ k'a fɔ ko fili b'o la a bɛ bala an na parce que an y'a kalan k'a jɛya ka mɛn k'a lajɛ a kɔnɔ ka maa wɛrɛw ɲininka o la nin fitinin dɔrɔn de ye min b'a kɔnɔ a camanba de b'a kɔnɔ diinɛ tɔnbaw yɛrɛ minnu bɛ dɛmɛba sɔrɔ ani ONG ni organisation baw minnu bɛ dɛmɛba sɔrɔ diinɛ tɔgɔ la kɛnɛma yɔrɔw la ayiwa yaasa ka maaw dɛmɛ n'a ye ka fantanw dɛmɛ n'a ye ka ekɔlisow jɔ n'a ye ka dɔgɔtɔrɔsow jɔ n'a ye ka mɔgɔw dɛmɛ seliw la ka firiyatɔw dɛmɛ ka yatimɛw dɛmɛ ka handicapéw dɛmɛ ko o tɔn ninnu filɛ organisation ko ni dɛmɛ bɛ d'u ma ka tɛmɛ 10 millions kan dɔrɔn million 10 kan ko fo autorisation de ka ɲini a la dɛ k'a tɛ se ka di tun u ma fo jamana ka autoriser ministère des affaires religieuses ka sira fɛ nin bɛɛ ye fɛn ye min b'a kɔnɔ ayiwa
a dɔw bɛ se ka kɛ a bɛ bɛn maaw ma dɔw bɛ kɛ a tɛ bɛn maaw ma an ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ an ko de a ka yira mɔgɔw la dɔrɔn a kana taa kɛ sariya ye i b'a fɔ a tun bɛ fɛ ka taa nin cogoyanin na cogo min ka taa kɛ sariya an tɔgɔ la ka sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la an t'a kɔnɔ ko kalama a ma fɔ an ye o débat kan ka k'a kan cogo min o débat ma k'a la yaasa maaw k'u ka hakilila da la n badenw n bɛ nin kuma surunya nin yɔrɔ la n'Ala sɔnna ma inshallah koɲɛ in o filɛbaga bɛ kɔɲɔmuso la min tɛ a cɛ ye hakili la koɲɛ in a kun ka kan wajibi la an ka dɔ fɔ maaw ye n'an y'a yira k'a fɔ ko papier dɔ bɛ yen n'Ala nana kɛ an ye video visuel sɔrɔ a la n'o ye maa bɛ minnu ye ka da la an y'o bila maaw caman y'a ɲininka papier ko la Ala y'a nɔgɔya an y'a papier sɔrɔ a ka kan an ka bɔ an k'o fɔ an ka dɔɔnin fɔ a la mais ko in n'Ala sɔnna a ma anw ka ko tɛ Mali silamɛw bɛɛ lajɛlen ka ko don ko in au conseil islamique yɛrɛ ka ko don ko in imama ka ko don Mali diinɛ tɔnbaw bɛɛ lajɛlen i n'a fɔ o bɛɛ ka ko don wa ko in y'an ka diinɛ ɲɛmaabaw bɛɛ lajɛlen ka ko ye parce que diinɛ in kɔlɔsibagaw de b'a la min tɛ nin tɔn ninnu ye koyi nin tɔn ninnu ye kɔsanna kow de ye yala o conseil islamique yɛrɛ ɲɛmaa ko conseil tɛ dɔwɛrɛ ye faamaw ka tɔn dilanni kɔ donc tuma caman n'a b'o cogo la n'o de ye ɲɛmaa yɛrɛ ka hakilila ye o kɔrɔ ye bila la fɛn minnu bɛ taa o faamaw ka hakililaw contre la tuma caman tɔn in tɛna se ka wuli k'o kɛlɛw kɛ n'i y'a sɔrɔ nin tɔn in faamuya cogo ye a ɲɛmaa ka hakilila la mais an hakili sigilen don k'a fɔ ko kɔlɔsibagaw bɛ diinɛ in na min tɛ nin tɔn ninnu ye a n'a ɲɛmaaw ye olu bɛ yen u bɛ Mali fan caman u bɛ Bamako u bɛ Segu u bɛ Ɲoro Muhamadu Sheikh Hamahullah Mbuye alhamdulillah mashallah a Sheikh Lassana Kane Segu alhamdulillahi rabbil alamin mashallah a Sheikh Yakub Dukure Sikaso Bamako an b'a fɔ ten alhamdulillahi rabbil alamin mashallah الإمام الفاضل المبجل إمام محمود ديكو ما شاء الله الله أكبر جوربات ملونا أنت يناكو كسر أما كجواه كنيشي ماشيما أما كجواه كنيشي جمانما أما كجواه كنيشي fangama ama ke juguya ka ɲɛsi taabolo si ma mais ka Ala ka diinɛ ka tilen a ka jɔ ka tilen maga kana k'a la an bɛ se an ka ɲɛnamaya k'o kɛrɛfɛ cogo min an jigi dalen don ni sheikh baw bɛɛ lajɛlen kan an kɔni ye u ka kalandenw de ye dɔrɔn an'u ka ayiwa serviteurs alhamdulillah rabbil alamin Ala k'an bɛɛ lajɛlen kɛ Ala ka serviteurs ye Ala k'an bɛɛ lajɛlen kɛ kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka serviteurs ye kuma janyana kojugu n badenw a bɛ yafa ma o janyali kama an tun bɛ fɛ ka min lase aw ma ka ɲini aw fɛ restez debout restez mobilisés bɛɛ lajɛlen ka to jɔlen bɛɛ lajɛlen ka to mobiliselen bɛɛ lajɛlen ka to a ɲɛna parce que nin ko ninnu ma ban fɔlɔ nin papier min n'an filɛ nin ye k'a fɔ aw ye n'Ala sɔnna a ma an bɛ fɛ k'a dilan de ni sɔn kɛr'o ma an bɛ jɛ k'a dilan ɲɔgɔn fɛ mais ni sɔn ma k'o ma a kan ka dilan cogo min k'a bila minɛn min kɔnɔ ni wulikajɔ fɛn fɛn kan ka kɛ o la pour que o ka kɛ inshallah an b'an ka ɲɛmaaw kɔ o la an b'an ka suyukuw kɔ o la inshallah an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'an bɛn sawaba ma Ala k'an bila a sago sira kan Ala ka diinɛ in kɔrɔta k'an fara kɔrɔtabagaw kan jamana Ala k'a basigi jamana Ala k'a basigi jamana ɲɛmaaw an b'a ɲini Ala subahana wa taala fɛ Ala k'u dɛmɛ ka hakili ɲuman d'u ma Ala k'u dɛmɛ yaasa u bɛ se ka jamana in dilan Ala k'u dɛmɛ yaasa u bɛ se ka diinɛ in ka tanga ka bonya Ala k'u dɛmɛ an ka valeurs diinɛ ani an ka danbe u ka kɛ maa ye minnu b'u tanga k'u bonya an b'o ɲini Ala subahana wa taala fɛ Ala k'u dɛmɛ o sira kan ka jamana kisi ka basigi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.